This chicken shawarma from Alasi is one of my top 2 favorites shawarma in Qatar. I like this because it's so rich in garlic sauce and it smells so aromatic. Very delicious, very appetizing. And the second reason why I like this shawarma is because of the bread. It tastes so good after the Maillard reaction that happened when they pressed the bread against the oil and heat on the cooking sheet. Lami kay siya, kagumkum, slightly kagumkum niya. Humot gid kaayo ang chicken. Mura bitog barbecue. Gi-barbecue nga chorizo. Humot kaayo. Although the aromatic odor is not expressed on the taste of the chicken, but then overall it's very delicious. Very appetizing. And I can also taste the yogurt that they added on the sauce. It's quite sour because of it. Mukaon mi og pani puri for the first time. Yagi take away man mo. So kami nalay mo DIY ani og arrange sa ni. Humot lagi na murag munggus. Kana siya lami. Humot siya. Kana ay humot kay murag munggus nga murag nay masala. Nadyo nay masala kay Indian man kana sabaw. Nakaron di mi ka mao mukaon sa ni. Na mga Indian foods. Amo man na panipuri man ako. Kanay panipuri display nila. Go. Sige ikaw ra, di man ko kamaugot. Dili magud na nga na. Someday. Butang mo na nimo. Ah, Imong sudlan na ba? Na. Dali. Na. kato. Kaga ako. Na, ya kanon dayon, Na. So lami ra. Ako na sad. Na gamay ra. Lami ni senyor murag Ayo kay daghan na. Kay ma ko ana. Ya katay sabaw. Kana sad lagi hatag eh. Tagpila man ni. Juicy. Tag 12 ni kanitanan. Okay. Sa. Tabi sunday na no kana. Oh. Kani kay lami kay beans. Lami food. Lami under siya. Nami daplin sa karsada. Murag dawa-dawa ba? Balay-balay. Wala na panpan. Daghan pa ni siya. Mura din na may pagkalimon. Oh. Pwede mangayo ana. Wala na, pero na pa beans. Chickpeas dahil chickpeas. Ano ni mo ni garbanzos no? Garbanzos.